Overlooking mountain resort ba ang hanap nyo with infinity pool? And your family and friends will surely enjoy. Tara sa Dale Seaview Glamping Resort. It is located at Tapon Norte B, San Jose, Negros Oriental. Tara, tingnan natin ang napakagandang lugar na ito. Aside from their infinity pool, may spider web din sila, nakbali ka overlooking. Kita kayo na tong barko sa maayos shipping. Wow, di ba? And soon to rise, their giant swing. Wow, the best gini kung mahuman dyan ni guys. Muna jud ko og sakay. They also have rooms for you to stay overnight. Tara, ato i-check guys unsa kanindot ni. Wow, bali kanindot silang rooms guys. Limpyo kayo. Ug two beds na ni, pwede mo upat ka book diri. Ug naa na po Wow. ni access sa infinity pool kung moagi mo diri sa likod guys. Wow, dali kayo makaligo na gyud mo diri sa infinity pool nila. And soon, happy to pod mahuman ilang family room. Wow, the best gani guys kay naay pool gyud sa tubangan oh. Ug ilaha pod nga mga native houses. Grabe kanindot guys, bugnaw gyud kaayo no. And also, ang pinakasikat na pickleball area nila, diri Mulakaw kag 130 steps, maabot na ka diri sa ilang nga ubos. Wow, the best gini ba? Pwede di jud ka maboring diri guys, na pwede sila resto bar diri. Nabalik ka nindot siyang place guys, oh. Kung ganahan po mo, patinaw sa mata. Wow, grabe, nindot kayo nila mga koy guys. Kung mahilig mo og koy, yung na sila, tea house din guys, yung nindot tayo. Kung hilig sa mo, magtanong mo mga bulak-bulak, nasa sila yung sunflower garden diri guys. Wow, oh, nakapag buyo guys, oh. So, mo nila nga sunflower garden. guys. Wow, the best gani nga lugar ba? Grabe, kanindot silang lugar guys. Sumuto, bali na mong libot, tuyok-tuyok diri, kay ma-enjoy jud kag maayo. So gigutom mi guys, mao din nilang food and drinks guys. Plating pa lang oh, nakakatakam na. So let's taste it. Ito na grill lang. Kasi mga guys. Good rice. Good rice. So mao to guys, if gutomon mo diri na sila food ready to serve food guys. Namit git, so mga on data guys. So mao to guys, nindot jud kayong lugar, lami kay ang food, dagan mong kalaagan diri. Ug kani nga pool jud infinity mao jud ilang best spot jud diri guys. Grabe oh, dagan na kay nangaligo ng mga bata. Lingaw pa jud kaayo sila guys. Nindot kay ang view, nindot kay maligo. At the best good. Kung unsa pa yung giulat, laag na mo diri ug mag-enjoy na kita. Shout out din nilang sir no kay nagpa-picture sila nang hatag tawag sticker kanila. So this is one of the most beautiful place jud to visit in Negros Island. New pa ni siya kaayo guys, last June pa sila ga soft opening. So ang mga uban nga lugar under construction pa gyud. So if you have time to visit Dali Seaview Glamping Resort, dali na mo, manglaag na ta.